এসআইআর ইস্যুতে রাজনীতির ময়দান একেবারে তোলপাড়। আবার এর মাঝে বিজেপির তরফে বারে বারে বলা হচ্ছে বাংলাদেশি মুসলমান এবং রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হবে। আর এবার কত বাংলাদেশি মুসলমানকে এখনো পর্যন্ত ফেরত পাঠানো হয়েছে তার হিসেব দিয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা হিন্দুদের যে সিএএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তাও ফের একবার সাফ জানিয়ে দেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, বাংলাদেশি রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী। বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে আসছে তাদের সবার ভাষাই বাংলা, তার মধ্যে যারা হিন্দু তারা শরণার্থী। তাদের মোদিজির সরকার সিএএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিচ্ছে। আর বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষী যে সমস্ত মুসলমানরা আসছে তারা অনুপ্রবেশকারী। তাদের বাংলা কেন, দেশেই থাকা উচিত নয়, তাদের ফেরত পাঠানো উচিত। এখনো পর্যন্ত বিএসএফ 3 লাখেরও বেশি বাংলাদেশি মুসলমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এবং বাংলাদেশও তাদের নিয়ে নিয়েছে। কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী, শুনবো। बांग्लादेशी रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान एक घुसपैठिया है। बांग्लादेश से जो भारत आ रहा है उसका सबका भाषा बांग्ला ही है। इसमें जो हिंदू कम्युनिटी लोग हैं वो है शरणार्थी, वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उनको मोदी जी का सरकार सीएए के द्वारा सिटीजनशिप दे रहा है। और बांग्लादेश से बांग्ला भाषा बोलने वाला जो मुसलमान आ रहा है वो घुसपैठिया है। उसको बंगाल में नहीं, देश में रहना नहीं चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए। अब तक बीएसएफ ने 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान को वापस कर दिया, वो लोग भी ले लिया। ये चलेगा प्रक्रिया। घुसपैठिया कोई देश में नहीं रह सकता। और बांग्लादेश सरकार ने क्लियर बता दिया ये रोहिंगा हमारी देश का नहीं है, बर्मा का है। उसको लेकर हमारी थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसको लेकर हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं है। जो विदाउट वीज़ा और वीज़ा लैप्स हो जाने का बाद भी यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान आ गया है, उसको जब भारत सरकार वापस करेगा बांग्लादेश सरकार ले लेगा। सीमांत वो लेने का काम भी चल रहा है। 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बांग्लादेश सरकार ले भी लिया है। और ममता बनर्जी का जो चल रहा है वो किसी का भला करने के लिए नहीं, अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए कर रहा है। हम लोग का साथ कोई भारतीय मुसलमान का कोई झमेला नहीं है। बहुत क्लियर, हम लोग बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ नहीं रहने दूंगा। বাংলাদেশি মুসলমান এবং রোহিঙ্গারা এখানে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তথা রাজ্য সরকারের পরোক্ষ মদতে বসবাস করছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। যদিও বিজেপির সেই অভিযোগ বারে বারেই খারিজ করে এসেছে তৃণমূল। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হাতে থাকা বিএসএফ এর নজর এড়িয়ে কিভাবে বাংলাদেশি মুসলমানরা ভারতে ঢুকছে সেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। তবে শুভেন্দু এদিন যে কথা বললেন তাতে কোনো কোনো মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে 3 লাখ বাংলাদেশি মুসলমানকে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তারা কি কখনো এদেশের কোনো নির্বাচনে ভোট দিয়েছে? চলুন একবার শুনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। बांग्लादेशी रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान एक घुसपैठिया है। बांग्लादेश से जो भारत आ रहा है उसका सबका भाषा बांग्ला ही है। इसमें जो हिंदू कम्युनिटी लोग हैं वो है शरणार्थी, वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उनको मोदी जी का सरकार सीएए के द्वारा सिटीजनशिप दे रहा है। और बांग्लादेश से बांग्ला भाषा बोलने वाला जो मुसलमान आ रहा है वो घुसपैठिया है। उसको बंगाल में नहीं, देश में रहना नहीं चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए। अब तक बीएसएफ ने 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान को वापस कर दिया, वो लोग भी ले लिया। ये चलेगा प्रक्रिया। घुसपैठिया कोई देश में नहीं रह सकता। और बांग्लादेश सरकार ने क्लियर बता दिया ये रोहिंगा हमारी देश का नहीं है, बर्मा का है। उसको लेकर हमारी थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसको लेकर हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं है।
जो विदाउट वीसा और वीसा लैप्स हो जाने का बाद भी यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान आ गया है, उसको जब भारत सरकार वापस करेगा बांग्लादेश सरकार ले लेगा। सीमांत वो लेने का काम भी चल रहा है। 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बांग्लादेश सरकार ले भी लिया है। और ममता बनर्जी का जो चल रहा है वो किसी का भला करने के लिए नहीं, अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए कर रहा है। हम लोग का साथ कोई भारतीय मुसलमान का कोई झमेला नहीं है, बहुत क्लियर। हम लोग बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ नहीं रहने दूंगा। অন্যদিকে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে দিল্লি পুলিশ। দাবি তৃণমূলের, নিজেদের দাবির সপক্ষে একটা চিঠি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। চিঠিটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেন একদম ঠিক করেছে, আপনি বাংলাদেশের একটা বই নিয়ে এসে পড়ুন আর পশ্চিমবঙ্গের একটা টেক্সট বই নিয়ে এসে পড়ুন, দুটোর মধ্যে পড়লেই বুঝতে পারবেন কোনটা সুবোধ সরকার লিখেছেন আর কোনটা বাংলাদেশের কোনো শফিকুল ইসলাম লিখেছেন। ওই ভাষাটা পড়লেই বোঝা যায়। সুতরাং বাংলা ভাষায় কথা বললেই সে ভারতবাসী হয়ে যাবে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তার নামটা ভোটার লিস্টে রেখে দিতে হবে, এটা চলবে না। শ্রমিক ভট্টাচার্য কি বলেছেন এবার সেটা শুনবো। একদম ঠিক ভাষা বলেছে। আপনি বাংলাদেশের একটা বই নিয়ে এসে পড়ুন আর পশ্চিমবঙ্গের একটা বই, যে কোনো টেক্সট বই নিয়ে এসে পড়ুন, দুটোর মধ্যে পড়লেই বুঝতে পারবেন কোনটা সুবোধ সরকার লিখেছে আর কোনটা বাংলাদেশের কোনো শফিকুল ইসলাম লিখেছে। ওই ভাষাটা পড়লেই বোঝা যায়। সুতরাং বাংলা ভাষায় কথা বললেই সে ভারতবাসী হয়ে যাবে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তার নামটা ভোটার লিস্টে রেখে দিতে হবে, এটা চলবে না। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় ফেক আধার কার্ড নিয়ে এখন ওরা বঙ্গভবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এসআইআর ইস্যুতে রাজনীতির ময়দান রীতিমতো তোলপাড়। আবার এর মধ্যে বিজেপির তরফে বারে বারে বলা হচ্ছে বাংলাদেশি মুসলমান এবং রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হবে। আর এবার কত বাংলাদেশি মুসলমানকে এখনো পর্যন্ত ফেরত পাঠানো হয়েছে তার হিসেব দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী, আসুন আরেকবার শোনাই। बांग्लादेशी रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान एक घुसपैठिया है। बांग्लादेश से जो भारत आ रहा है उसका सबका भाषा बांग्ला ही है। इसमें जो हिंदू कम्युनिटी लोग हैं वो है शरणार्थी, वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उनको मोदी जी का सरकार सीएए के द्वारा সিটিজেনশিপ দে रहा है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।